Yeah, so far dito yan ko, that is with the APSA 103. Actually, that was issued last year niya. This has been deliberated and it has been issued. So I think even all the concerns were addressed. And in fact, after the issuance, nag-file naman iti case. So I don't know if they are under appeal. So i-appeal na regarding on the issuance of that. But as of now, considering that i-appeal na, we cannot speak much of that. But still, there was an issued CP. And so far, the latest na nakandak, that is only for the, I think that is for the public scrutiny, for the consultations. There were invitation but two you're invited day before. So considering na nagaduti activities, mga kinakatindar. But again, that is for the process also for the DENR. So yun lang. And I don't know no anyaman iti mapasamak regarding on the case that we filed before the regular courts. Sir, kaano nga nag-start the public consultation tayo sa regarding dating mining Actually, regarding the mining, even before I came here last year, nag-FPIC dagitan. Actually, that was earlier. I think that's around more on the 2 to 3 years na nagnagay to FPIC da. Sir, no, ijay mangkayan kat dagi di elders, ti ka lang kinapatang da, sir. Sir, no, dito itogon mat, sir, the elders mat lang ba, sir? Or, Yeah. Iso nga... Usually, di takit ka doon ka dagito'y dayan iti dagito'y da ko na yung clans, leaders, and elders. Kasi matlam. So, ano di mangkayan, usually magkitakat actually dagito'y da clans, clan leaders kasi isumat iti ayan iti nagtutungtong da ijay ayan kasi iti mangkayan. Pati dito itogon, sir, kailangan ka nainayon ti dagito'y da IPO, nainayon na nakatungtong kita kung dagito'y da elders ng leaders. Sir, amin ba nga barangay ti ba-consult mat lang iti? Or Yes. ay han lang nga di concern nga particular nga... Sir, ada pa irang namin ti complaint, sir, from the public, sir, nga isuda lang kano jay nakon-consulta, sir. Hindi naman daw lahat po sila na-consult, sir. Anya ti maibagayo panggapit nga. Amin nga yan iti activity ka to invite everyone. Actually, so ano kanali ag public posting kami niya. Nam dagiti dadadong makas lakar karo nga mapanda pandagsaw sa dan tuwag walk out. Hanimot nga makontrol isuda tapno tunggalan tapno handa nga pumanaw. To say nga ayan ti doldolin miti ayan iti activities na I don't think na isuti ko na nita kasi even the LGU itself nagpa-meeting ti LGU na mano nga meeting na ina hanot nga may sawin dudwa nga meeting na ita. Hindi everyone was actually invited. So lang iti ko na di ay. Even in fact, pati dumat dito man kaya kasi yan lang iti nangyari. So, using kas mapanday iti yan iti activity agsawda, pumanaw da. They do not never engage. Awan mo ti bagada nga kayat da. Di ba? So, ti ayan iti problema di ay kasi ito iti kwato iti ayan iti FPIC. No niya iti kunada nga panag-decision da. So, iso kuma iti ayan iti takdiran. Data mo kasla kunada nga no to mining, kasla dyan Mountain Province. Then, at least may isang no to mining. Hindi ka na resolution pag may isang na kuna. Ay nagbalin na dyan may isang pamilya kat sulang tiyag na di tapos kaya iti community and di no kunada kat napagdesisyonan na kat iso dati na nga ba so ti ayan iti issue tayo dito Tali iso man kaduang iti mining ako nada nga gapo ti apan ipaprocess kat kunada nga pro mining no it's not part iti trabaho di ay kasi no hanta yung mga i-process kat no kunada yung with the other agencies sino ti apan man konsulta ti umiling nga mang damdamag no kayat dawin nohaan sigurado dahil takot diretso nga may issue to dagita. Isa sa opportunity kung mga dapat ipalubos da mga makisauda ti maki-engage da iti ayan iti invitations ti CIP nagita nga yan iti activities then let the people decide. Kahit not nga kunata yung we are on the kunata yung activist tayo na human rights. But first and foremost, let respect man yaman iti decision iti ayan iti community. And it is not imposed no kunata yung may met iti kastita. It's not imposed that to the community. Let the community decide and let us respect that man yaman iti decision.